Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Bapendwa banduku na badada katika Bwana, tunamisalimu mwebote hapa muko connecte njua kona na kufuata hii kunafanyika. Tukuna mshukuru Bwana vile alitufanya inema, tuamini nabii wake, tuamini na roho yote ili ujumbe yake mwi wakati ya mwisho, na tuendelee bila kutenka mwinjia na Bwana. Na yote hii ni kwa neema tu, hakuna kile tulifanya njia ile. Sasa tukuna furaha na tukuna shukuru vile Bwana vile alitangulia kutuyua na aliona maro yetu na alitona kusema tutamwamini. Ni kwa neema, ni neema ila tukustahili tupate kuamini na moyo wote, yote ile balitupa. Milipenda mbele ya kuomba nisome andiko moya muzaburi, njoo mambo kunatimiza mwi wakati tukunaishi. Ni Psaume 83, Psaume 83. Ni mwimbo la Zaburi ya Asaf. Versi yake 2. O Mungu, ushibakie kimya, ushibakie kimya, ushikale kimya, ushipumujike. O Mungu, angalia badu yako boa bape kuna waya na bale bote bana kuchukia, bana lamusha bichwa yabo, bana lamusha, bana funga mapu njua taifa yako, na beku nafanya maproje na bujanja njuu ya bale wewe kuna kinga. Beku nasema muku yeni tubaribu sawa taifa kakumbukake tena jina ya Israeli. Verse 6. Njoo vile bana sikilizana bote pamoja, banafanya gano njua kukombanisha hii manyumba ya Edom na ba Ismaelita, Moab na Bagerit, Gebal, Amon na Amalek na ababa Filistin na ababa kaji Batir kusiri. Verse la Siri na yo inaungana nabo bote, banenda kuungana na batoto ya Lot. Ubafanishie paka vile ulifanishaka zamani Madian na Sisera, paka vile ulifanishaka Jabin kule kutora ya Gizom. Bale bali kufa kwa Ndor, banakuya mboleo ya bulongo na mili yabo. Tendea ba shefu yabo paka vile ulifanishaka Oreb na Sib, paka vile ulifanishaka Zebak na Tsalmuna. Bali semaka twende tukabambe ile makao ya Mungu. Mungu wangu, ubafanye bafanani na mayani ile kunenda na mpepo, bakuye sawa moto ile kuna lungwa mumpori, sawa mamoto ile kuna waka mbirima. Ubandame na mpepo yako na ubatetemeshe na makari yako. Uso yabo yale na aya na batafute jina yako, o wa milele. Bakwe na boka na buvuruku kwa lote, bakwe na haya na bapoteye na bayue. Asema we peke yako, njina yako wenjo Bwana, na we peke wenjo mjuu kabisa pa dunia yote. Amina. Kufikia hapa na hii neno la bei ile ikunatimiza mwi wakati yetu, hakuna kile tunaweza tena kuongeza hapo, lakini tunaona kufuatana na mambo kunafanyika mdunia ya kwamba kurudia kwa Bwana kuna karibia. Sasa tunapenda tujachirie, tutayarishwe njua siku ya kurudia kwake ya utukufu. Njoo tukwe tayari ya kwenda, tukwe tayari kuvala mango mweupe njua siku ya utukufu ya kurudia kwa Bwana wetu Yesu Kristo.
Tuombe pamoja. Fidèle Père Céleste, Mwaminifu Baba aliye juu, tunakupigia asante. tout honneur, Tunakurudishia heshima yote, sifa yote juu ya wema wako, juu ya neema yako, verse sans cesse sur ton peuple. ile kila mara unafanisha taifa yako. Bénis tes Bwana, serviteurs, bariki batumishi yako, servis fidèlement. bale banikalaka kila mara bekuna kutumikia mwaminifu. Utubarikishe bote bale tukunashikia sauti yako, ukuye mambo yote. Tunakupigia asante Bwana, Permettre de sortir vile unaturuhusu cette retransmission na she tupate kufuata hii maband. l'honneur et Tukunatoka mwana baraka, le glorieux nom. sifa kavumu na utukufu mjina lako la uwezo Yesu Kristo. Écoutez Amina. une transmission vidéo. Tutafuata sasa band moya video Branham, ya mahubiri ya ndugu Branham, d'un service de guérison. kisha itakuya na kazi ya kuombea wagonjwa. Mungu atubarikishe bote. Amina. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, Banduku na badada katika Bwana, je voudrais vous saluer nami vile vile très chaleureusement nilipenda nisalimu mwe bote tokea Zurich. Terre d'Israël et ce qui se Hii mambo ikunafanyika mu Israel, passe. ile mambo ikunafanyika mula pasasa. Et si l'on ajoute à cela Sophonie chapitre 2, Kama tunasoma chapitre 12, Sofoni 2 na Zakari 12, tukiongeze pa ile tulisoma sema Yerusalema itakuwa ribwe la kikwazo njoo mataifa yote ile na mjunguluka, et tous na bote se blesseront batajumiza hakika mikono yabo, mais lakini nous ne pouvons pas nous étendre sur ce sujet. hatutakawia pa hii mambo leo. Nous voyons la prophétie biblique Tunaona hii unabii ya Biblia devant nos yeux. yoyi kunatimizwa mbele za macho yetu. Aujourd'hui, Leo il s'agit de ce que nous, ni mambo en tant she qu'Église, sa kanisa ya Mungu mzima, nous écoutions la parole révélée, tushikie neno ile barifunula si que nous acceptions le na ministère tupate que Dieu a kuichika donné utumishi ile Mungu alimupa ndugu Branham, et que nous ne passions pas à côté de na tushikatale tushipuse ile mambo ilifanyika parole avant la prédication. masauti tukiloko hii mbele ya hii mahubiri na hii kazi ya kuombea bagonjwa Nous allons écouter. ile tutafuata. Dieu Mungu prier à alikesha alihangaika de ce que les retransmissions njuu hii maband écoutées dans le monde, banze kushikia mudunia mzima tous les croyants, na baaminifu bote dans tous les peuples, mu mataifa yote mu malugha yote le dernier bashikie i ujumbe ya mwisho, expérimentent leur préparation. baonje kutayarishwa kwabo. Sasa remarki ingine, ndugu Branham Était un homme très simple alikuwa ni muntu alianza kujishusha sana, alikuwa mnyenyekevu sana. que nous allons écouter, Muhimu ubiri tutashikia, mis ensemble des témoignages, alileta maushuda maonjo la parole, na neno, confirmation lakini hakikisho a donné ile Bwana alileta vraiment si important, ilikuwa ni ya mafaa sana, tout comme pour notre Seigneur. mpaka vile Bwana wetu alikuyaka Contenté de prêcher, ashikwanze bule kubakiria paka kubiri, guérit les malades. alianza tena kutunza bagonjwa, kulikuwa mamiujiza malama Et c'était la même chose, na juu ilikuwa mambo moya moya frère Branham, na ndugu Branham na utumishi yake. que tous, Sasa bote mudunia mujima babarikiwe, tous ceux qui écoutent bale bote bekunashikia hapa sasa seront au lo batafuata Seigneur à ile kuna semewa hapa sasa, na batashikia ile Bwana kunasema ce qu'il fait bekunaona, bataona ili Mungu kunafanya mu wakati yetu, kusema ile alifanya mu wakati yetu. Mubarikiwe mujina takatifu ya Yesu. Amina.
Notre Père céleste, Baba yetu aliye juu, remercions ce soir tunakupigia asante juu ya magharibi, juu ya Yesu mwana wako ule alikuwa hapa dunia, qui fait péché pour nous. alifanyika zambi juu yetu, alibeba fashi yetu pa msalaba Calvaire, njuu kwa waki yake shie tukuye benyaki kwa imani mkile kazi. Tunakupigia asante vile unetufanya kwa neema Dans une heure où il n'y a plus mwi wakati mule amona tena tumaini, d'espoir de sécurité nationale, fashi yote ya kutegemea, de vie chez soi, fashi yote ya kutegemea kila mtu kunyumba yake, na mataifa yote inaisha, et les nations sont contre na mataifa inaanza kukombanishana, maufalme kuna kumbanishana, na inye maumbile ikunongojea njuu mwisho na karibia. Tetemeka kwa bulongo, ya kutetemeka bahari na tenka, qu'il y a un rocher. tukuna furaha vile kukumwamba kufasha kukimbilia mwakati ya zoruba. Tunapikia asante jua ile na tunakuomba Bwana De rester avec nous, ukwe nasi njuu ya hii kazi na hii safari, ikuwe ni wakati ya upekee kukuma karti ya mingi barikabula njuu ya bantu bale devons prier. tunapashikombea bale ni bagonjwa, Aucune personne faible ushibakie muntu hata moya dhaifu. Kisha makutano batenda zambi bote bakwe kwako imangaribi, wakati nduku David ataita bantu, kila mwanaume kila mwanamke ule kwapa ula shiamini apate kuichika sawa mokozi wake una namokola bale bote bari yako mkongo barudie kwa Mungu. Njoo tunayosema wakati inakaribia, tunakuomba yo mjina la Yesu, amina. Mnaweza kuikala. cette journée. Leo ilikuwa ni siku ya upekee sana kwangu. Leo nilikuwa na bahati ya kwenda ku visite bureau ya Abandon Life na Faith Digest. Comme vous êtes privilégiés d'avoir Na munakani muliweza kuwa na hivi bintu bizuri muhimukini yenu. Mungu pris des hommes alibeba bantu sur la rue, bale balikuwa tu munjia beku na shimama njua komba, lakini leo le monde dans leur vie. beku banatembea dunia mzima na hii Injili. Je suis reconnaissant. Na munakani kuna mshukuru Mungu juu ya bantu bakubwa mupana moyo wangu. Continuez à les bénir. Bwana endelea kubabariki nduku Ra Robert na nduku Tommy Osborne. Mon cœur Sasa paro yangu est submergé iko mpaka yene kuyala, wakati minaona Bwana kunasaidia bantu yake, wakati kunafanya mambo ile kuna basaidia kila magharibi, de des mouchoirs. ni kunapata mamushwa na mamikanda ile ni kunaombea, na tunaamini ile milisoma Certains ont écrit basi mbengine baliandika d'oindre les mouchoirs. asema papakale mafuta kwa mishwa, C'est ok. pengine ni mzuri. Nous croyons que tout ce que Dieu Tunaamini asema yote ile Mungu anabariki, tunekala tu niishimamie. Lakini kama mnatafuta kuangalia maandiko, mamushwa abakwanza kuimpakala mafuta, lakini balianza kuibeba ile ilikusa maungu ya Paulo. était fondé Mimi naamini kwamba Paulo alikuwa paka na msingi, alianza kutafuta maandiko, na mimi naamini asema alibeba ni ile mambo ilifikiaka ule tsunamita, wakati ule mtoto alifufuka. a dit à Gué Elise alimuonesha Geazi, beba koto yako sur la tête na wende ukayeke pa kichwa ya mtoto. Aliyua kasema yote ile aligusa ilianza kubarikiwa. Sasa imani ya ule mwanamke haikuwa ndani ya ile nkonto, ilikuwa ni ndani ya nabii. Jo kwa maana Elise moyo ilifai ende anaenda kuweka maungo yake yule mtoto. un grand ministère, Tuko na utumishi mkubwa, pas aussi grand que ses frères. lakini haipite hapa bantu kubeko hapa. Wakati milifika hapa miliona mirangalia Et j'ai dit, mon misoma, biro yangu nisema biro yangu petit à partir de maintenant. itakuwa kaloko sana. Nikuna mamashini mbili ya kuandika, Je pense qu'à partir de maintenant, na mimi nawaza kuanzia hapa katakonda tena kupita, lakini tukunaomba njoo mamushwari na Bwana kuna bariki fashi yote les hommes, na kuna saidia bantu bale banamwamini. si vous ne recevez pas de mouchoirs, Kama mupokee mamushwari mwi mkusanyiko, mnaweza kunyandikia vous les envoyez. na mite mitumia hayo. Vous savez Mnayua que nous avons un travail tukuna kaje et nous essayons de faire ce que nous pouvons. na tukunafanya yote ile tunaweza, Donc, tardivement, hata kama peko na kawia, lakini tukuna jibu na tutemitumia ile pasho kulipa. Duplessis va Ndugu Duplessis
na yatasema presque tous les soirs. anakalaki kunasema kila magharibi, na kama minakuya itakuwa mzuri C'est la ligne de prière. deja kuanza kuombea wagonjwa. Sasa leo tulibeba mpango, Avec mon fils, mimi sumbulia na mtoto yangu, tulibeba mpango distribuer les cartes de ya kukabula makarte ya mapri ya maombi juu tuombe bagonjwa bakuye kumstari tubaombe kila magharibi. prière sur le Seigneur. Tunategemea Roho Mtakatifu juu ya atende Les hommes, na aite batu sachez juu muyu wa kusema eko hapa. pas Mishamini ya kwamba sur terre kuku muntu atamwa pa dunia anaweza kutunza mwingine, hata benye banganga banikalabe unashuhudia sema matunzo yanatokea ni paka kwa Mungu. Nyene kuandika sema niko Bwana munganga wako, ni Exode 15 verset 26. Tunampikia Bwana asante njuu ya banganga na mahopitali, atuba hukumu, lakini hakuna dawa hata moya inekalaka ina mitunza ainako aya kuyakako na haita kuyakako. Hii madawa inasaidiaka bengine mebengine inebaua bengine inebafa mbaya juu hakuna matunzo ya kutokea kwa bantu. Kama niko na kilonda kumkono huko hakutakuwa dawa hata moya ile itatunza. Hata kama nika kilonda kabulebule nimidikata na kisu, mimi naweza avec un couteau, mon manteau, kukata kochi yangu na kisu, mimi nakata pai meza na utasema no ndugu Branham, me dawa bakuifanya nje kutunza mkochi manguo ni maungu. Sasa kama mimi nakufa hapa sasa me prenait et qu'on na baninibeba bana mbome maungu yangu yote juu nishioze 50 so, banganga bakiri sana mudunia banaweza kunishona kilonda à partir de maintenant, les na pale miaka 50 itenea kile kilonda kitakuwa paka vile kilipaka vile kilitoka. Utasema shinjo unaisha kufa. Sasa kumbi matunzo ni ya nini? Kumbi matunzo ni nini? Ya kutokea kudawa. Ubieni matunzo ni kama bujima buku hapa. Juu madawa iwezi kuunga matisu. Kama mimi nataka kutengeneza motoka yangu nitoshe mipeto, sasa mimi nilikata mkono, mimi naponyoka mkono, mimi naenda kwa munganga, mimi nasema sasa daktari unaweza kuniunga mkono dar njoo niendeleshe kutosha mpeto kumotoka. Atenyusha sema wewe nakufai kutunza kichwa yako sasa. Juu au utaweza kumuonesha sema wewe kumunganga, atakuonesha sema mimi sina munganga. Anaweza kufunga kwa sima me ashiwezi kuitunza juu Mungu yemwe njoo munganga nikalakako. Bari nyulizaka kubanduku mayo na banganga bakiri na bakumayo bote bari nyonesha ila lama fashi libasha wanjika pale manasema shia tuseme tunatunzaka ula natunzaka ni moya bule ni Mungu shi tu kunasaidia bule tu kuku muntu mwari nyoneshaka anse sasa penicillin shi nekalake kuna uwa bilulu njo vile shi kusaa huku na nyumba bampanya bamingi bena tobola nyumba na manjimu ile poison teka itaua bampanya lakini haitafunga ile manjimu njo pamoja na peni au hii madawa yote banaletaka iko na uwa bule bilulu, lakini ni Mungu jo anapashi kuleta matunzo yote yanatoka ni kwa Mungu. Muamini Mungu, mulekelele Mungu. Kama mnamwamini hata mianga ikia tukunombea bagonjwa lakini atubatunzake. Miliona bantu maelfu na maelfu bantu bali Mungu anatunza. Bakatri balifufuka mwi utumishi yangu, lakini mimi shiatunzaka mtu atamo ni imani yabo mwile kaji yene kwenye ile mazika kugolgota kwa Kristo. Juu aliumiwa juu bilonda mazambi yetu, alipikwa juu ya mankosa yetu, na kwa bilonda byake tunatunzwa. Mwile kazi alitimiza, mwile kazi njo Mungu imani yetu, na ni kwa ile kazi njo byote bikunafanyika. Mbele unapashi kushuhudia kusema unamini bile kunasema kwa bilonda byake mimi natunzwa. Kisha yenjo kwani wetu mkubwa ule kunetombea kama aina injili hii kumbi mishio sasa ini nini sasa mimi nashikia mbaya, lakini mimi nielewa kwamba alifanya bintu bikubwa. Mubiri mwali nionyesha kashiku sema mimi shamini hata kama hakuna mtu, hata kama mtu anesha kubakia paka na kimvuri eko na kanser, Mungu anamutunza. Mimi shitamini mimi mwisha sema njoo vile juu hii aina bale basho kuamini ni abale banaminyaka
bale bashokwa mina bate yonaka juu aina yabo. Hii ni inelekea bale banamini juu yote inawezekana kwa bale banamini. Sheba Americain tu kuna bia kwa amini bayuda bari aminyaka kubekiana mikono, lakini mataifa ile mambo yake kama unaangalia ni ule kuhani Jairus alienda kumuona Yesu, anasema kuya wekea mtoto yangu binti wangu mikono njoo aishi, njoo alikuwa mgonjwa. Ni Jean 5:23. Lakini kwa Warome Santenya alisema mimi sistahili ukuye mnyumba yangu, mimi sistahili unge muyangu nyumba, sema neno moja na mtumishi wangu ataishi. Hii ni Mathayo 8:8. Mwafrika tulikuya na bakombea bantu 4 barikuya kuile mstari Mungu Durban mu Afrique du Sud, mule nduku Duplessis anatoke na kule tulikuwa na bantu 30,000 banamini pale bale banamwichika Yesu Kristo sawa mwokozi wabo. Nduku Bosort aliona ni bamingi sana huyu nduku wa kukomea Bosort, bamingi bali muyua shiwe ni bangapi frere Bosort alibalula bilema bipofu babasho kutembeka bariacha mabeki mankonto yabo mankinga yabo bote bariacha banenda juu bariona bila Mungu kunafanya bariamini banalamuka bote banenda. Lakini sheu tunapendaka paka bakoike mikono. Sasa njoo vile bitakufanikia kufuatana na imani yako. Shetu kuna furaha ya kuombea bagonjwa, lakini ya mzuri ni wakati imani inatokea mkushikia sauti ya Mungu. Kama mnapenda kushikia ile mahubiri tunatafuta kubiri hapa sasa mwi 15 minutes tutasema tu kiloko muhimu kusaniko. Mimi napenda nisome andiko moja mu Matthieu 14 verset 27. Matthieu 14 verset 27. Yesu alibonesha pale hivi, mukwena hakikisho ni mie, mshitetemeke, mshongope. Namna kani mimi napenda iandiko. Ilikuwa ni kumangaribi wakati yeye inaingia. Mimi naweza kufikiri wakati huyu wa kulopola samaki alikuwa ni wa kuyua kulopola sana, alisukuma chombo mai kisha balingia mwile chombo na alikala kumpembeni ya ndugu yake Andre na bote baribeba mankafi yabo bananza kutelemu, bananza kusukuma chombo na palikuwa kimya. Kisha wa mwisho kulaka bale balibakia kumpembeni balianza sasa kusukuma bego nenda mkatikati ya mai. Sasa bakuone bale balibakia kumpembeni ni Kiana Yohano ula alipanguza Yesu pansula, anasema nduku, wakati ndikuwa katoto kiloko mimi nakumbuka mama yangu araza kunibebaka mu mikono, araza kunisomeaka maandiko takatifu namuna kani alisomaka na anenyonesha taifa yetu ilingia mwinchi vile bari batosha mu Misri mule bari kwa batumwa miaka 400. Namuna kani huyu Mungu Jehova kubu alianza kubashushia mikati na alianza kubaribarisha 40 miaka 40. Na mimi nakumbuka mimi namuonesha sema mama ni ba malaika banaanza kuchomaka ile mikate njoo batumia hayo. Alinijibu anasema hapana mtoto yangu Jean, mishamini asema ni ba malaika banaanza kuchoma mikate. Mimi naamini kusema Mungu huyu muumbaji mkubwa ulariumba mbingu na dunia, yeye alisema tu neno na pale mikate aliumba njoo kurisha taifa yetu. Sasa nduku mwe mnawaza je, pale mliona ile mangaribi pale alibeba ile mikate 5 na samaki 2 analisha bantu 5000. Oh, atukukotole vile bantu beko nasema huyu muntu anapashi kuya jo Mungu Yehova jua eku naumba mkate na mikono yake. Mishiwazia kusema alisema huyu muntu ni nabii wa bongo. Hapana, shetu na mini asetu kunafuata mwana wa Mungu. Sasa mimi naweza kukumbuka mshikia Simeon huyu aliyua kulopola sana, anasema jo vile
Jo pale mimi na babangu tunaanza kulopolaka kunapita miaka na alianza kunioneshaka Simeon. Mimi nazeka. Mili pima kumtumikia Mungu maisha yangu yote. Miliishi vile miliweza na mikomesha mwe batoto yangu muimani ndani ya ule Mungu moya. Sasa inawezekana mishitaona ule barila kaka, lakini mwe mungariki batoto mwe mutamona. Sasa pa mwana wangu mbele ya mikufua minapenda uichunge moro yako. Ile baba yake aliweza kumuonesha mwana wangu, ushikatomboke yake neno la Mungu, ushikatomboke yake andiko, bakia na neno ikwe nini nafika. Juu Musa nabii wetu alitoneshaka sema Mungu Bwana atemila mushiaka nabii katikati ya taifa yetu, na ule muntu atakuwa masia, atakuwa muntu sabantu bote, atakomea katikati yetu. Lakini sasa utamuvumburia kunini mwana wangu? Atakuwa nabii, nakumbuka atakuwa masia. Kuna pita miaka mkini yetu mkwe nabii. Sasa pala Andrea alikuya kwa kunyonesha mambo, kusema huyu Yesu wa Nazareti alifanya hii, anafanya hivi. Mili shakia banduku yangu Andrea alikuya anasema kuya kwaona we moya. Mili monesha, mili mutombokia, lakini siku moya aliniweza. Mili enda naye pale, tulienda kumona huyo. Hakukuwa kia kushangaisha ndani ya umuntu, alinyangaria na nyonesha wewe ku Simeon na njina baba yako ni Jonas, kufuatana na Jean 1 verset 42. Aina tu asema jua njina yangu, lakini aliua tena na njina baba yangu. Ula alianza kuheshimia Mungu na ile rinyenea mbele ya mimi kumona akuvunje mkata ibariki pale pale. Mimi nilikuwa nimesha kuamini. Mimi nasema huyu ndio Masia. Juu baba yangu alinisomea kama mandiko, na mimi nasema mandiko ailandake. Nilifurahi na vile sema huyu ndio Masia. Ni mwile wakati Philip naye aliweza kusema banduko, mliweza kuona uso ya Nathanael mwile wakati ile shiku pale mimi mpeleka kwa Kristo, pale balisumburia, pale alikuwa mu presence ya Yesu. Mimi tangulia kumuonesha mambo kanitafika. Sasa yali nijibwa kasema ni bintu bila na wazia. Pale alifika mu presence ya Yesu, Yesu alimuonesha kila alikuyaka. Sema alikuwa ni mtu kuheshimia, ashikuwa bongo. Nathanael alishangaa pale balimuonesha fashi ile alikuya mbele yake kwenda kwa makutano. Nathanael pale alihakikishwa, anasema huyu ni mwana wa Mungu. Kisha mimi naweza kuona tena Andre na yeye anaweka mikono yake kumpembeni na Pierre. Anasema ni nini shebote tulishikia wakati tulienda mumuji jua kuza mikati, na pale tulianza kuluria, tulimupate kuna sumburia na mwanamke pale. Tulikaribia, ilikuwa ni mwanamke wa maisha mubaya. Sasa pale alianza kusumburia naye pa ile kishima ya Yakobo. Tulishikia vile anamuonesha sasa, ndio kamuite bwana yako. Tuliangaliana na ule mwanamke alimjibu sasa shina na bwana. Tuliwazia siku mambo moja sasa itafanika. Alimjibu sasa shina na bwana. Alimwangalia na anasema unajibu mzuri. Njuri kwa na bwana 5. Ulo kunaye hapa sasa ana bwana yako. Ile ni Jean 4 verset 15 18. Nduku. Est-ce que mnaona uso wa ule mwanamke vile ilichange? Aligeuka paka pala, anasema bwana unapashi kwa nabii. Tunayua kusema pale Masia atakuyaka atetonesha ke bibintu byote. Sasa wakumbi kunani? Na pale alimjibu, akaijibu. Hii mfurahisha kule mwanamke, asema mimi ndio ule nabii ule kuna kusumburisha. Eske murionaka hali ile mwanamke alikuyaka aliendaka anenda mumkini na anasema muende mkooni muntu la nanyonesha mambo yote. Eske aina njo Masia ule tunongoleaka? Shinjo nabii ule Musa alisemaka ula atakuyaka masiku ya mwisho?
Iye ule pale kule kumpembeni ya kishima ni muntu la nanyonesha mambo yote ile milifanya. Eske munaona nduku, wakati umusamaria pale balitoka mumuji, abakuombe asema afanya tena ile mambo malengine, lakini ilibenea ile ushuda. Amina. Eske munaona kisha kiombo kilianza paka kwenda beku natambuka bahari mu Matthieu 14 verset 25. Ilikuwa sasa ni mwile wakati shetani akalamuka akasema, sasa hapa mine babamba abana naye, sasa hapa saa yangu inene nishane nabo juu balifukuza mandemona yangu, sasa hapa miteshana nabo. Hii njo ile shetani anafanyaka kama anaanza kuishana na wewe, kama nakupata una na Yesu. Eske munaona njo mwile wakati shetani anaingiaka mu makutano. Kama wewe bile biku na kuinterese ni bintu bia bule aina kwenda kwa maombi, wewe bile biku na kuinterese ni kwenye maendeleo ya maisha, wala kwa maendeleo ya kiro, shetani atakubamba na atakupata pasho Yesu, atakukamata. Oh nduku, njoo maombi yangu. Kanisa ilamuke juu ya maombi ya kukatisha bushiku mshima, na bantu balurie bakwe mu atmosfere ya kiro, bakwe mu ile kivukutu. Jo inafai juu batoto ba mfalme bengie mfalme. Ile kivukutu ni ya mafasano. Hii magharibi wakati tubende kuikala hapa, kama tuko na atmosfere ya mzuri, kivukutu ya mzuri, aba bote beko hapa batajazwa na Roho Mtakatifu. Ule wote kwa hapa atatunzwa mgonjwa. Ina dependre na atmosfere. Unaweza kubeba riyairi ya nkuku mkuveuse, mutatoka kankuku. Hii mambo ni kivukutu. Ni kivukutu njo kile kiku na konte. Munaweza kubeba hata riyairi ya nkuku, munaweka yulu ya nyama wote, hata imbwa. Mambo ni kivukutu ile. Njo kuna mafaa, njo itatotola ule kankuku. Atuhitaji mastatu ya kufunda wa mateoloji. Tunahitaji roho ya Mungu ishuke bantu bake, izale hali ya kiroho, atmosfere spirituelle. Hapana kusema oh mina mini hivi, hapana. Pale haitawezekana roho itumike. Munajua kusema ku Pentecoste Roho Mtakatifu mbele rishukaka pale, barikuya mumoja pamoja na kumbingu kulitoka makelele ya nguvu sawa ya mpepo. Eske munaona hali ya mzuri ilikuwa mbele na mafaa. Jo ile tunahitaji banduku yangu. Kanisa ilipashi kuya mu 1 million ya kilometre. Kama tunangalia mambo ilifanyika kule kwa Afrika, wakati ndugu yetu Billy Graham alienda kule, bali mshimamisha kwa ule ndu, alikombanisha sauti ya Mungu. Ikunaonesha kusema tunahitaji atmosferi ya kuachana na teolojia kufunda. Tunahitaji uwezo wa Roho Mtakatifu katika chetu. Bantu bale beku tayari kushimamia ile Mungu alisema, na banayua kusema ni kweli. Ile hali, ile atmosferi ile tunahitaji ni shiku ya maendeleo. Ule ya kutafuta maendeleo ya ibi ya maisha ya bulebule, tunasabu ya mafaa, tunaenda pasho ile hali. Hatuwezi kufanya vile. Tunahitaji ile kivukutu. Kristo ashukwe mbali nabo. Kama unasoma Matthieu 14 verset 25, aliwa kasema batakuwa na mafaa. Na she tuneiwa imangaribi, tuneemuyua. Mina muhitaji, na wewe unamuhitaji. She bote tunamuhitaji. Mina muhitaji ya Yesu, mina muhitaji, na wewe unamuhitaji. Eske munaona ni kintu kile akitenyeneaka. Mina penda paka Mungu aniale kupita. Kama turuweza kuache bintu bingine, kukatale bingine byote, turikatale njuu ye ngie. Turikatale, tukatale akili, tukatale byote njuu Roho Mtakatifu ngie, njuu afanye yote la rilaka. Na atukwanza kutukumbusha yo. Yesu aliyoka sema banafunzi batakuwa muhitaji. Alikuwa yulo kukirima njuu aone bahari yote haliwaka, asema batakuwa muhitaji na atebasaidia. Eske munaona wakati batenda mbali naye, shetani atebafuata. Alipanda yulu kabisa pa kilima njoo abaone na abangalie vile batenda. Aina tupaka ile alipanda yulu kabisa mbele, alipanda ku Golgota,
anatimiza kazi. Kisha alipanda yulu kabisa mbingu. Kunaona milele na milele. Aliwaka sema kanisa yake itakuwa muhitaji. Richo yake ikuna tazama bake. Richo yake ikuna kesha yulu yangu. Kuna tafuta bantu bale kuna imani. Bale bana na shaka. Bale bana sukumwa mangambo yote, lakini bana mini Mungu munyenyekevu yote. Bana chika neno lake na bana yua ile akusema ile alisema ni kweli. Aliingia mutukufu, alipita mwenzi, alipita yua, kisha ufufuko yake. Na yenye kuandika mandiko asema batakatifu pa mwagano la kale balienda naye pamoja na ba malaika, baliuliza na batakatifu pa mwagano la kale pale balianza kwenda, baliingia, balibouliza mulamuke mwe milango ya zamani mufunguke juu mufalme wa utukufu ingie. Somo 24. Balibouliza mufalme wa utukufu ni nani? Asema Bwana ule kuna utawala huyu wa uwezo mavita. Aliwina Yesu na batakatifu ba mwagano la kale balingia mwile njia, na alienda kukichi cha buluma na alisema Baba boaba Joab ulinipa Baba, alisema ikala kuume yangu mpaka na pale nitakufanshia aba badu yako bakuye bikanyanjo bya kumikulu yako, na nijaze taifa yangu na Roho Mtakatifu. Munaona paka vile ule mama ntai alipanda yulu kabisa, na alianza kuangalia pale mpepo ilianza kuya, alishuka mule mbonde. Tule tutoto tulikuwa mule chini, sasa tukuna Pentecote mumayani tukuna kuria. Balitoka mwile kisangala yabo ya zamani, na pale balianza kucheza sabatoto. Mama ntai alibacha mule chini, alipanda yulu kabisa, na alikuwa yulu kabisa. Mabawa yake yalikuwa mirefu sana kama nenyorosha 6 metri. Alianza kubangalia na ile macho yake, alianza kuangalia kwa kilometri na kilometri. Richo leo naona kambari kupita maricho yote ni ntai. Alianza kuangalia ile kama egle ni ndeke mwa kushangaisha, anikalaka na richo limware kushangaisha. Anaweza kuona ni wapi beko Mungu ego sawa ntai Yehova ule kumwene kuikacha mwenye kuikala pakicha utukufu kuna kesha pa batoto yake, na anayua kusema hakuna kinto takimwakite bafikia. Wakati Zoruba ililamuka, huyu mama ntai alilamuka na alishuka, alienda kubeba batoto yake pa mabawa yake, na kisha aliluka, anatambuka ile mpepo na analuria kumwamba. Oh, milifunga mpunda wangu, milikimbia fashot, milisifu, na niko nasema richo yake ikunangalia bake. Mina yu aseme kuna kesha yulu yangu, siku moya atafungula mabawa yake, atakuwa kunibeba. Minapenda nibambe kumusalaba mpaka na pale Roho Mtakatifu inishukie na itubebe. Kama kumgonjwa magharibi, pokea malako ya Mungu na utaonja uwezo ya ufufuko. Hata mibeba naye tumaini pengine yote nesha kukupepuka. Pengine kwako wewe hauna tena na tumaini, njumu daktari alikuonyesha sasa huwezi kuishi. Pengine unawazia sema hauna tena na neema, huwezi tena kuokolewa. Hapana, ni bongo. Wakati wote ungariki na hamu ya Mungu ya kuya kwa makutano, kukutumaini njoo uokolewe. Wakati yote uko na imani njoo akuya njoo tukombe. Mungu hata mikinga na Mungu atakufunuina mabao yake. Bamba malako ya Mungu na utatunzwa. Mungu alilaka njoo paka vile alisema. Sasa Zorube kuna ilipita maekler ilipita, na shetani alizambarisha sumu yake, na banafunzi balikuwa pamai. Sasa mademona na mademon 10,000 balisema sasa hapa tunebabamba hapa yabo inaisha. Na mara mingi mkanisa kutafanika mambo katikati ya bantu na sheba Amerika tukunaona ile mambo hapa banasemaka mashiku ya miracle nisha kuisha, kuna tena batizo wa Roho Mtakatifu. Jo ile bantu beko nasema jo abayue kintu, lakini mimi nimeonyesha Yesu Kristo kusawa sawa jana leo na hata milele.
Yeye anabakia sawa sawa. Sasa wakati mawimbi ilifika na wakati balikuya mu mateso nguvu, Mathayo 14:27, bari la musha macho baliona, bali mmone kuna tembea pa mai, lakini ilikuwa ni huzuni. Barafiki baliona seni mufu. Njo mambo ikunafanyika mkanisa, beko nashikia boka ya ile tumaini moyo inababakiria. Nani anaweza kubaokola? Nani anaweza kubasaidia? Beko na boka kama Yesu aliweza kuwa muhimu kusanyiko leo hivi, sawa muntu atasema mambo moya moya paka vile alisemaka Mathayo 14:17, mushongope ni mie, mukuye na bidii, mukankamani. Mimi naamini kwamba eko hapa, nami nasema Roho Mtakatifu yake eko hapa juu mambo moya moya njoo kunafanyika. Ile alifanyaka mwile wakati, ile mambo moya moya, ile matunda moya moya ikunaonekana mwile wakati mtumishi yake. Mshiwazia sema ni mambo ya uchawi, lakini muamini ya kwamba Bwana, mimi nakupikia asante vile ulituma Roho Mtakatifu. Tunakuamini sasa, ni wewe, tunakuichika, tunakuamini. Haina mambo ya uchawi, haina mambo ya ujinga, lakini tunaamini asema ni wewe. Juri laka mandiko tukwapa juu wakati tutemiombea haina paka mii, lakini hapa bahubiri bote beku na boba taomba bekumu, haina muntu mobula taomba, che bote tutaomba. Kama niko mgonjwa na mimi nakuya hapa mumstari ya maombi, na mimi nitapenda mwe bote munyombee. Sasa kama bebe wangu au bibi yangu au muntu mwingine eko mgonjwa, kumi mimi napenda mwe bote mukuye na imani, na mwe bote ile mambo mibambe na muombe. Au kama nikombea baba yangu, mama yangu, ndugu yangu au bakaribu na mimi napenda muombe na imani, na mimi napenda nimiombe na imani. Ile ni kunimionesha ni paka ile maandiko inasema Kristo aneshaka kumitunza. Muneshaka kutunzwa kunapita miaka 1900, muneshaka kutunzwa kwa bilonda byake. Sasa kama munaweza kushimama leo hapa, mwili yake iko ina kuikala kume ya Mungu, wakati ataluria, wakati taisha kunyanyulika, kutafanika, kanisa tutenda kupatana naye pa hewa, kurudia kwake kutakwasa umeme ile kunangala ku mashariki na kaskazini. Njo paka vile ataluria, richo yake tamona, lurimi yote takiri na goti yote tapika, lakini roho yake kwa hapa. Mushiku ya Luther barianza kuishi musanctification, shiku ya sanctification barianza kuishi musanctification, shiku ya Luther bariishi mujustification, shiku ya Wesley kwa musanctification. Kanisa inaanza kwenda kukonda, kisha ulikuya kula amsho wa Pentecoste na Roho Mtakatifu na mazawadi ya Roho Mtakatifu. Sasa hapa tunafika kulibwe ya kumwisho, na roho ya Mungu inapashwa sasa mkanisa. Ile roho moya moya ile ilikuwa ndani yake. Mwangalie wakati Mungu alihakikisha agano yake na Abrahamu, mnajua ni mambo gani yalifanyika. Bali chinja ua pigeon na banyama. Ilikuwa ni nini? Mwamerika tunafanyaka makontra, kisha nukuria pamoja na lamukiana, sema tunafanya mu Japon kontra bwenegalaka ni kutupiana nchumvi. Kama mnafanya ile kontra na kule Korea ni banaua nyama paka vile Abraham aliuaka, au kondolo paka vile au mbushi. Mnayoa bale banyama tatu aliuaka, kisha wanaandika ile kontra banefanya. Sasa bali kala baneka bale banyama katikati yabo, bale balichinja pakati. Kama muntu anavunja ile agano afanane na ile nyama ule bashakuwa pale, na banaanza kukabiliana kila muntu kipande ya kontra, na ile kipande balipashwa bote pamoja. Mnaona njo paka vile ilipashikuya, njo ile Mungu alifanya ku Golgotha. Mungu alimuonesha Abraham kusema kupitia mtu mwana wake Isaac Yesu atakuyaka, na Mungu alimpeleka Yesu ku Golgotha. Kule alimkabula mpande mbili, mwili yake ilipanda kuume ya uwezo ya Mungu, na alituma roho yake mkanisa, na kufufuko ile roho ilikuwa ndani ya Kristo inafai kwa mkanisa. Kama ina vile aina ile kontra moya moya. Mina kwamba muneona bandugu na badada, mina wazia bandugu na badada, muneona ni nini
ile roho moya moya ilikuwa yulu yake inapashwa yulu yenu. Njo kontra ile roho moya moya ula nenyamini mi atafanya matendo moya moya ile milifanya. Njo paka vile alisema mu Jean 14:12 eko hapa imangaribi tukunjamishe bichwa yetu hapa petu peku muntu moya dada binti mwanaume ula shimuyue musamaya mazambi na unapenda tukukumbuke maombi. Sasa utasema Bwana unifanye nikwe kiombo kile. Sasa utaanza kutumikia mbele ya ekona bila atafanya. Eske awezi kulamusha kwa mkono yako useme ndugu Branham mimi napenda kumchika Kristo. Mungu amebariki mwebote Mungu tribune uku droite. Mungu amebariki mwebote tribune mbele yangu kugoshi. Mungu amebariki. Kama una mwaminifu mimi nakusi Mungu amebariki kiana wangu huku kugoshi. Mungu amebariki. Mimi naona mkono yako. Mungu kuna kumiona anayua mambo yenu yote. Sawa. Baba aliye juu banalamusha mikono yabo. Minamini ya kwamba beku sincere. Tunayua sema kubakie tena wakati Yesu kunakuya. Tunayua malama ya mwisho ila rikaburia kanisa ye mnyane jijulisha sawa masia mbele na ile roho ya moya mkanisa yake katikati ya taifa yake. Natunza bagonjwa kuna sema mamambo ile tafika na mamambo ile nesha kufika. Kuna vumbula mawazo ya maro. Yesu alianza kusemaka mawazo ya bantu. Sasa Baba njoo mambo mwa tunaone kunafanyika mkanisa. Tunakomba Baba bariki bale bote banalamusha mikono ubapoke bakupoke Bwana sawa mwokozi wabo na munganga wabo. Ubajaze na roho yako juu baishi maisha ya kukupendeza, maisha ya kujitoa kwako sawa baminifu. Tunakuomba ile mujina la Yesu, amina. Tunemipikia aksanti njua hii minute 20 ya mahubiri na mweba mnalamusha mikono wakati mwito ya kuya kumazabau ndugu Duplessis teifanya kama mulifikiri. Mine mipamba kwa sauti munayua munavunja na loi ya gravite. Munasema ni nini gravite? Ulilamusha mkono. Yesu alisema ula nenyamini mi atakuwa na bujima milele na ashitapita mhukumu, lakini anatoka kulufu anenda bujima mu Jean 5 verset 24. Sasa kulamusha mkono mayo ni nini? Munayua sema gravite nalushaka mkono ilurie paka chini na uwezi kuinyangula, lakini roho ile kundani yenu sa vile ni hai na ile roho ilimishudia kusema ulikuwa mwenye kuharibika na unapenda sasa ulamushe mkono kwa ule alikumba. Siki munaona ni ile roho ikundani yenu jerifan vile kama ina vile mkono yenu ulipashi bakia paka chini. Sasa kwa mpango ile roho ilibeba murilamusha yenu mkono na skama muriweza kuifikiri njina yenu balianjika mkitabu ya mwana kondo kama mbya kweli muriamini. Sasa bale bote baliamini balianza kuongezeka kwa kanisa. Sasa wakati tunafia kuombea aba bote beku mustari bagonjwa, mimi napenda muchofwe njuu tupate kumiombea, tuombeane pamoja na bengine na tupate kushuhudia mbele ya bote. Kama munaleta ushuhuda mbele ya bantu na yate mishuhudia mbele ya Baba. Kama Mungu na haya njuu yake mbele ya bantu na yate mishika haya mbele ya Baba yake na malaika. Mukuye kisha maombi. Bangapi beko hapa bali barinda mbali na Mungu na mwe muri mulaka sema munaluria. Minamini ya kwamba tungariki mwakati ya neema. Munapenda muluria kwa Mungu na munasema wakati Roho Mtakatifu atengia makutano anafanya mambo moya moya na mwe mutarudia na maisha yenu inapashi kujazwa. Munapenda mkweba shuhuda ya neema yake. Munayua ya kwamba kutengeneza ni paka mwi maisha hapo ungariki mjima kisha lufu hakuna namna. Mungu amebariki mwebote mwebale munapenda kujitoa tena kwa Bwana. Ni kunaomba Mungu amipe kunguma karte moya ya bale balibeba njoko baombea bali kabula. Mwana wangu anasema
Nasema ye na Jean barikabula 50 i magharibi. Na numero ilikuwa F ilianza pa inafika ku 50 na misi mkwe mufikile mkale kimya mpaka na pale tutakuita tuete numero yako ule kuna F. Mili mishuhudia ya mambo munene ile miweze kushuhudia kwamba Yesu Kristo ni mujima, njo mambo munene mufikili ni bei iko na bei kani njuu ya nafsi yenu. Kuku madini ya mingi mu dunia ina mkatala mu dunia, ba Buddhist, ba Mennonite, bali bana mini Muhammad, bana mini Mahomet. Niko sura sema nduku na Tommy Osborne oraro bana wewe bale banendaka mumadini mumaminchi ngine bandibionesha mamambo kunafanika mule. Ndio sasa madini kuna mapsikolojia mingi sana. Sasa unapashi kuyua ni nini kunasema wakati kunasema. Sasa hii dini yetu njomo iko kwako ile kuna hakikisha sema ula alianza ni mujima alifufuka kisha miaka 2000. Njoo ile bojima yake iko mkanisa njoo ile rilaka. Na niko hapa na mimi nasema ya kwamba eko ne jifunula ye moya. Na hapa peku bantu banapita 1000 i magharibi. Miliona. Na mili onja ile. Na bantu 40, 100,000, 200,000. Manamna ya kuachana achana. Kamwe akuya mara tamu alishindwaka na ashita shindwaka, ye ni Mungu. Unapashi kwa siri ya uyue kile kunasema. Sasa na mwe bale mwe botamuna na makarti munapenda kumiombea. Hii aina mustari ya kuombea na madiscernement sa vile bamingi banayua. Sema wakati Daniel alikuwa na vision moya, alilukula mashiko. Na mwile wakati ule mwanamke aranza kupoteza damu alibambaka nguo ya Yesu. Yesu aliuliza nani ananibamba? Bot baribisha. Lakini arangara makutano na anasema imani yako inakokola. Ile kuni Luc 47 na 48. Alisema damu yake inashimama. Ilikuwa ni imani ya ule mwanamke. Njoo ilimbamba. Ashikushikie nasema vile bali mbamba kwa muntu lakini ni bali mgusa mkiro. Juu kunji mshimeanza kumsukuma na Pierre alimuuliza sema, "Njoo nini unauliza?" Asema nanya ni bamba. Juu na alisema mimi nashikia nguvu inanitoka. Alishikia je? Mwanamke mwari gusa mwana wa Mungu na alipoteza nguvu. Na alisema nguvu inanitoka. Sasa mimi tasema je mie huyo. Wakati niko naona onyo, Yesu alisemaka, "Ibi bintu niko nafanya na mwe mutebifanya." Na mutafanya na bia mingi. Hii Jean 14 verset 12. Mimi nayua. Traduction mzuri ya hii text ya kumwanzo ni kusema mutafanya bia mingi kupita. Njuu ni mkanisa ya dunia mjima bote batafanya bile. Hatutafanya bikubwa kupita bile. Yeye alifanya. Yeye alitunza bagonjwa, bipofu biliona alifufula bafu. Hatutafanya binene kupita. Shetu tufanya bia mingi. Njuu tukuba mingi kufanya. Njuu tukuba mingi ni kanisa dunia mjima. Eske munaona leo roho ya Mungu iko hapa. Iko mu Afrika, iko mu Australia, kufashi yote. Munaona wakati alikuwa mudunia sawa muntu, alikuwa ni emo. Yesu Kristo alikuwa ni Mungu muntu. Na Mungu bote bulianza kuikala ndani yake, mwile mwili yake. Alikuwa ni Mungu, alijifunula sawa Mungu. Akuye kwa muntu alimuona Baba, lakini mwana wa pekee ndio alimuonesha. Alijionesha yeye moya ndani ya Yesu Kristo mwana wake. Alifunika Bikira Maria na alizala ndani yake ile seluli ya damu. Bantu bote baneyu asema ile seluli ya damu mbeko inatuyaka ni kwa mwanaume na ni pale njo Mungu aliumba na bujima bulikuwa mule na bujima bunatuyaka ni kwa mwanaume na pale Mungu njo alikuwa mwanaume. Haikuwa mambo moya ilikuwa saa mapatano ya kimuntu gibibi na Bwana. Hapana, Yesu Kristo alikuwa ni Mungu yeye, damu ya Mungu njo ilikuwa ndani yake. Mungu njo aliumba na ndani yake utele yote ya Mungu ilikala mule. Alikuwa na roho ya sho kipimo. Sheye tunegalaka na roho ya bari kipimo. Kama mimi nenda Mosean na hii zawadi Mungu alinipa, mkulinganisha na ikusa ni kalupawa kana yala me uwezo inabakia. Ila alinipa ikusa ni lupawa bule.
minatapula mosean. Sasa ocean yote ile nabakia ni yemwe. Sasa kama unaangalia ile mambo, ile mai ni unayo mumpawa iku pamoja paka na ile mai yote inabakia mosean. Sasa inachana tu ni mbwingi na shei tuku na roho kiloko mkipimo. Sasa kwetu anetukabia tuloko roho ya kipimo, lakini pa Yesu ilikuwa ni yote, makazi yote alifanya, kanisa yake teifanya, alirikabula mkanisa mjima, juu kazi yake endelee mkanisa, kupitia kanisa. Haina mambo ya kushangaa, bantu banashindwa kushikia. Mapendo ya Mungu inapita. Bako nasema hii muhimu. Bari pata fashi ya bamajimu. Kulikuwa mtu moya alianza kutafuta kuchimba mapendo ya Mungu. Hakuna ula naweza. Mungu alipenda sana ulimwengu, alitoa mwana wake wa pekee juu wote ula namwamini ashipotee lakini apate bujima milele. Jean 3 verset 16. Ni Mungu anatualika barafiki. Tulipashi kwa na haya kama atumutumikie. Eski munaelewa? Mimi nasema ikusani lupawa yene kuyala na eko hapa muima kutano. Kristo eko hapa. Eske munaamini? Sasa juu mupate kuyua, eske peko muntu peko muntu hapa asha kunaka ile nafanika kama mkusanyiko ba mingi kipande ya makutano nesha kona. Sasa munaona mishitapicha tena wakati samwe boti bale munamini Mungu na amuna na makarti. Sasa roho ya ufafanusho imiguse. Eske Mungu na imani njoo kugusa mango yake? Eske Mungu na imani? Kama Mungu nayo mnaweza kupata. Kama Yesu Kristo kusawa jana leo na hata milele. Eske mnamwamini? Eske ni kuhani mkubwa mwenye ikala kuume uwezo wa Mungu na netuombea wakati tunamkiri? Eske ni kuhani mkubwa ule kunashikia maumivu yetu? Mwebale munakuwa mara ya kwanza. Eske na mwe mnamwamini? Sasa atemitendea je? Kama mnamgusa leo, kama yeye yule ule sawa jana leo na hata milele. Ule mwanamke alimgusa na alisema magonjwa ule mwanamke, na alisema natunzwa, na ilikuwa ni imani ya ule mwanamke. Eske na mwe muamini mambo mwa leo? Muombe. Hii njo mwito, zawadi ya ufafanusho. Hii zawadi ya ufafanusho ipate kutumika sasa hapa. Kama mwaba mko hapa mstari ya maombi jua kumiombea. Munaona mimi naweza tu nikuomba na kumwekea mikono. Yesu alisema hii ni malama itashindikisha bale batenyamini, batekia bagonjwa mikono. Mark 16 verset 17. Aina paka mikono, lakini mikono aina paka mikono yangu, mikono ya bale bote banamini. Shatu kuna hapa njoo kujionesha, shatu na bantu bakutafuta kuonekana. Hapana, shatu kubaminifu. Tuko hapa juu ya kufunulia kumipa injili ya Mungu. Yeye alilaka na alisema Mungu aliweka mkanisa yake ba mitume, ni kusema ba missionaire, ni msemjo, ni mpaka ni mambo moya, ni kusema ni ule Mungu alituma, aliweka ba mitume, aliweka ba missionaire, aliweka ba prophet, aliweka ba evangeliste, aliweka ba pasteur. Mungu alibeka kwa neema yake mkanisa. Vila alitanguleka kuyua mukila kanisa pafashi muku mazawadi 9 muku kusema kuluga, matafsiri ya ile maluga, maunabii na bia kwa chana. Baisha kumifundisha pa ile mambo. Siki munaona mtu anaweza kuya nayo imangaribi kisha mwingine tena aneipata na yeye kesho. Kama Kristo katikati yetu, hakikishe muamini kukuye bashuta 2 au 3 bale bataitwa muima kutano. Muombe na museme Mungu wangu fanya munamuna huyu mtu anisumburishe. Mimi shiwe kintu. Ni ye njo kunafanya yote. Juu aba bote mishibayue aba beku mustari. Mwe bote bala tuya atuyuane mulamushe mikono yenu. Bale bote mishifamiane nabo makutano mulamushe mikono. Sasa muombe. Kama kwani mkubwa ngaliki mshima na netuombea, kama mnaweza kumugusa
Sasa mumguse, mumguse, mkimbie vya kuwazawaza na mambo yote taishi. Na foto baribamba baneyuana mu Allemagne, mu Amerika na mu Canada. Hii foto iko na colonne de feu banesha kuyeka kwa Washington DC. Dr. Jean Lys asema ina mambo ya filosofi. Juu hii mwangaza ni ya bya kweli baribamba. Haina filosofi. Huyu mwanamke kumwonekala pale ashakunja kichwa, unaomba unapenda upone. Njoo hemorrhoid yako, ukuda kintu mapa kichwa. Mwebote mbili mnatunzwa. Luria kwako unashikia mzuri. Mnaona? Huyu mwanamke kumwonekala kule kumwisho, analamusha mkono yake. Unapenda diabeti ishe, unaamini ya kwamba Yesu Kristo atakutunza. Luria kwako. Yesu anakutunza. Huyu mwanamume kumwonekala hapa. Kuna hypertension, tension inapandaka, unaamini nasema Mungu anakutunza, unamwamini. Sasa shimama. Pale, mwanaume kupale. Uko na cravate ya rouge, mishikuyue. Shio uko nani? Mkeni atufahamiane, luria kwako. Mwafya njema. Kristo anakutunza. Mwebote mnaamini? Mwebote mko hapa? Mara ya kwanza ni nani wa kwanza hapa? Kumimbali na misimu shimama hapa atufahamiane. Mungu anetuyashe bote mbili. Kwa mwanamke hapa mishi ya monaka huyu mwanamke miyangu maisha juu mupate kuyua sawa nyakikisho kusema Kristo eko hapa ya shikoto lake, Roho Mtakatifu eko hapa. Sasa kama Roho Mtakatifu aninyonyesha na mimi nasema huyu mwanamke mgonjwa ile ni bya kweli. Sasa ile mtu atanaweza kuisema, ni mwepesi kuisema. Sasa pengine mgonjwa na mimi tezi kuisema. Mimi nasema nitakutia mikono, Mungu atakutunza. Ile nayo unaweza kuiamini, njoo vile. Na mimi tasema Roho Mtakatifu yuko hapa, mimi namwamini. Skani nyonyesha mambo mulifanyaka paka vile tuliona leo mu maandiko takatifu pale, utayua kusema kumbi hapa ni Mungu. Mishi kuyua nshi yako naka shinjo vile makutano bale bota ya ingianga mwima makutano ya hivi, mulamushe mikono yenu kama bana monesha mambo. Huyu mwanamke ashiniwe na mimi shimuyue. Ni picha saa ile fanikaka mu Jean 4 Yesu na ule Msamaria kule kukishima na alimoneshaka mambo kaindi mfikiaka. Bote Mungu naiwaza ni hapa leo. Roho Mtakatifu kunatumika hapa. Huyu mwanamke pengine ni mwaminifu, saa nyingine hapana, pengine ni mgonjwa au hapana, au anapusa fedha, mishiwe ni nini, shiwe mambo yake. Lakini kama mwanamuonesha mambo yake, sasa ni mwamini. Kama munaendelea kushakia, kumbi ushipime kusema ile mambo. Njoo ile utasema kwa Roho Mtakatifu au utapataka usama ikwe muidunia au muidunia nyingine takuyaka. Shiwe ni nini atasema. Lakini wakati atasema utayua kama ni kweli au hapana. Huku mwaminifu, mishiseme vile njugu natengesha milomo, shiseme njua ile. Hapana. Mimi najua sema roho yako ininipokea. Unashikia sema kumambo mwe kunafanika kuku masantima moya mzuri katikati ya wewe na mimi pe kumwangaza. Unapenda nikombe njoo kuna kintu kikuna kuota mkono yako wa kudruata, kintu kikuna kuota, unaamini ya kwamba Mungu anaweza kunyonyesha huku nani njina kwa Madam Litse, unaweza kurudia kwako na tunzwa. Nasikia mnaamini sasa na roho yenu mbote, tuombe shebote sasa pamoja. Baba yetu aliye juu akubariki. Kuya unayua kwa mnashikia sasa ananyonyesha ni nini kunayo. Baba aliye juu mshikire kwa buluma, unaipenda wewe. Kuna mambo tena banamuke, wende amini ya kwamba Mungu anakutunza, unatunzwa. Oh Bwana, mimi naomba umsaidie ndugu yetu
na umuguse wakati minamwekea mikono. Kuya ndugu yangu, umutunze ndugu yangu, minaomba mujina la Yesu. Kuya. Eske unaamini ya kwamba utashikia mzuri na utatunzwa? Ushikwe na shaka. Oh Baba, mina mkuomba juu mutunze. Kuya. Eske munaona? Haina vision inatunzaka, inasemaka tu ni nini aendeke, lakini Mungu njoo kunatunza. Eko hapa. Haina toa sema eko hapa paka na huyu na ule. Eko hapa njoo ya mwebote. Kuya. Eske unaamini kwamba Mungu anaweza kunyonyesha mambo yako? Eske utamini? Aseme na Mungu anasema unapenda nikumbe nyombe njuu ya kintu ki unaota kuso yako. Sasa kama Roho Mtakatifu anaongeza tena mambo mengine, hiki kuna kota mtu wote anaweza kuiona njuu ni kuhuso. Sasa mitaomba njuu ya ile huku muntu mpole, huku mubiri hauna waumu, unatokea fashi ingine, fashi kule kumichi ya mingi, unatokea kwa Arkansas, huku naomba njuu ya muntu mwingine kule kuna kanser, na wewe unacha kutunza kwa kanser, na kanser yako ilikuwa ni kumshingo yako, na miliombaka na ile kanser iliangukaka, ilikuwa ni kwa Johannesburg. Ni ndivyo Bwana anasema. Unaamini ya kwamba Mungu anaweza kunyonyesha kunani? Reverend Shapar, imani yako kumnene sana. Wende unatunzwa. Amini. Ushikwe na shaka. Mwebote muombe bagonjwa. Kama ilikuwa ni mama yako au na mjamaa yenu, nikunaomba juu mupe aone. Oh, atunzwe. Bwana Yesu, mina weka mikono yangu pa huyu dada. Atunzwe mjina la Yesu. Hii macho ya bupofu ya huyu kiana, ya huyu anaona wakati aliingia hapa. Wakati aliingia huku mimbali. Oh, tumusifu Bwana. Njua ile unafanya. Umlete ukiana hapa. Kama mliweza tu kuamini, yote inawezekana kwa na mimi. Mjina la Yesu. Tunzwa. Mungu akubariki. Asikunaamini na roho yako yote. Kuya. Uwezo ya Mungu mkuweko hapa. Baba, mjina la Yesu Kristo, tunza huyu nduku. Kuya dada, unaamini na roho yako yote. Oh Baba aliye juu, mimi nakuomba umtunze mjina la Yesu Kristo. Juu mimi naomba mjina la Yesu. Mumuichike, umwamini. Eske mwebote mnamwamini na roho yenu yote? Eske banesha kumuombea? Unaamini kwamba Mungu anaweza kunyonyesha mambo mengine yako? Eske unaamini? Ni mambo moya ya bei unahitaji kukankamana muimani. Anaweza kunyonyesha. Unapenda niombe njoo kiki kuna kuota. Huku na choka. Huku na mambo huku nervous. Huku na wakaribu na wewe ni bwana alikuja hapa makutano. Alipashi kurudia kunyumba. Njoo vile unaamini asi Mungu anaweza kunyonyesha kunani? Madam Austin. Unaweza kurudia kwako. Unakuwa mwafya njema. Usikwe na shaka. Amini. Mwebote mwamini na maro yenu yote. Apoke matunzo yake sasa. Na ilana ende mbali na imutoke mjina la Yesu Kristo. Mwebote mwamini na roho yenu yote. Baba yetu mwema aliye juu mbinguni anamwamini anatunza mwanamke. Wakati kuna pita hapa usaku chini ya msalaba, shetu nimeicha mikono tu. Baba we bariki huyu dada yetu. Na atunzwe mjina la Bwana Yesu Kristo. Na hii kanser ulipashi kufa, unaamini kwamba Mungu anakutunza? Ni mambo ya uwezo. Gize na kwacha. Kama unaamini kanser haitakuwa, endelea safari yako na furaha. Kuya dada yangu. Tutaomba neema na buluma. Eske njoye? Ndiremo. Wakati ningu unaona mavision shiwe tena, ningu unachoka. Eske unaamini? Mzuri. Hii diabetes ilikupa inakuangaisha sana. Unaamini kwamba Kristo atakutunza? Huku na butumwa ni kufuta na kutena mambo mengine kuna kuangaisha. Unahitaji Yesu sawa mwokozi wako akokole. Kumtiza hii kuna wewe hauna mwaminifu. Eske utampokea sawa mwokozi wako? Sasa kuya ndugu Peri, unaokolewa hapa sasa. Kristo anasamehe madhambi yako.
anakutunza, wende sasa na furaha. Unamini na roho yenu yote. Ningu najiuliza, hawa bantu bote bara na musha mikono yapo, kuna pita kwa maminiti, mnaweza kuya hapa, mkuye mbele ya roho. Eske mnaweza kuya wakati tu kunaimba? Mwe bote mnahitaji Kristo. Eske mnaweza kuya hapa sasa na kumwichika sawa mwokozi wa upekee? Mkuye mwepo yake, mutapatishwaka. Mkuye karibu naye. Barafiki, mimi naweza sema amuwaza sema ni kufanatiki, ningu nimeonyesha kweli roho ya Mungu iko hapa na muneyua. Hakika tutaimba, oh mimi nampenda. Wakati tunaimba mimi nampenda. Mkuye na aba beku yulu, mkuye tribune, mkuye kumistari huko. Bantu bayu asema munamuichika na munampokelea. Mkuye na misihi. Mkuye. Oh, tuimbe mimi nampenda. Barafiki, mimi na misihi, mkuye. Muku karibu na Bwana, eko hapa. Mutamonaka karibu sawa hivi. Isipokuwa siku ile tutapatana naye, ni kundugu yenu. Na kama miliweze kujitoa kwake, na mwe mkuye na misihi. Alitayarisha wokovu njuu yetu ku Golgota. Tuimbe tena malengine, nampenda. Njoo alinipenda kwanza na alinyokola kumsalaba ya Calvaire. Bwana na yuwa masiri ya roho. Ule kuna fwanya bipofu binaona, biziwi binashikia, biweti binatembea. Eske mnaweza kuya ekwapa? Mwebale mulishirudia kumukongo, mulimwacha Mungu. Mkuye. Eske mnaweza na mkuye? Kama unapenda kupokea roho yake takatifu, mkuye. Njoo nampende kuya. Amuwaza kwamba mishiwe mandiko, mshongole mamiujiza Apocalypse 11 ifanike. Siku moja ataluria kwa Bayuda na pale kutaisha. Munichike ni kumtumishi wa Mungu. Wakati Bayuda batampokea Kristo sawa Masia, wakati wa mataifa itaisha. Hapa sasa njoo wakati yenu. Mkuye tukunaimba tena. Siku moja tutaimbaka tena. Lakini siku ya hukumu Mr. Sambaka. Oh, bahubiri mkuye hapa. Njoo, mina mpenda. Njoo alinipenda kwanza na alinyokola. Oh, eko hapa. Mkuye hapa na misi. Mkuye banduku. Uwepo yake eko hapa. Mkuye. Mkuye na misi. Mkuye banduku. Baba liye juu, mujina la mwana wako Bwana wetu Yesu Kristo, tunakuleta babantu ababarikwa huko kumbele ya makutano. Beko na mangaiko njua manzambi yabo, na ni bonjo ushinde ya makutano tunakuletea yabo nyene kuandika. Hakuna muntu anaweza kuya kwangu kama baba yangu ashimuvute, futana na Jean 6:44 nyene kuandika tena. Bale bote baba yangu alinipa batakuya kwangu. Jean 6:37 ni bantu banema juba na ya kwamba huyu Mungu wa uwezo yote anibavuta kwa mwana wake Yesu Kristo. Bo ni sadaka ya mapendo ile Mungu anapelekea kwa mwana wake. Hakuna muntu anaweza kubatukuna mkono yake. Ndio vile Yesu alisema beku msecurity na mukingo banakuya njuu roho yako inebakikishia. Sasa roho yako ibaongoze mwepo yako. Banahakikishwa kwamba balikuwa benikupotea, sasa banakuya kwako.
njoo kupokea bujima milele. Nyene kuandika bale bote banamini bekunapata bujima milele. Wewe ulisema utebafufula siku ya mwisho, na hii kivukutu ya yuwe na bamba bulongo na maua ilikuwa ine kufuchama inalamuka. Hakuna scientifique hata mwaliweza kupata ile bujima, ile germe ya bujima ilikuya mumambeko, lakini ile kivukutu inailamusha. Njo ile yuwa ikunafanya ile kunafanya ke bujima bonekane. Siku moya mwana wa Mungu atakuya na aba bantu beko hapa mbele ya makutano, mbele ya mtumishi wako na aba bahubiri bote. Sasa beko hapa juu bapokee bapate bujima milele. Siku moya pengine batarudia kwa mavumbi, pengine tuburi mule bate baweka batayengapo, lakini bujima milele uribapayo kwa lote. Yesu ate baitaka. O Mungu, ni bako baishi maisha mrefu pa dunia, baikwe na furaha, bapate makutano ya mzuri, na baendelee bafanye mukazi yabo mpaka na pale lufu ite bafungula, rufu ibabebe. Bwana ubapeyo, ni bako mujina la Yesu. Mwebale mulikuya njua kutubu, munamini ya kwamba eski mwebote munampokea sa mukozi upeke. Sasa ile munaweza kufanya muzunike na mkwe na buchungu njua manzambi yenu. Eski munaweza kuamini hapa sasa? Eski munabeba mpango wa kuacha nzambi yenu na kumwichika Yesu Kristo? Aksanti. Bwana Mungu amibariki. Mweba ubiri mukuye kubekia mikono, mukuye tubekie mikono na tuombe juba pokee ubatizo wa Roho Mtakatifu pale beko. Mukuye hapa beko, mubeke mikono tuombe njuba pokee Roho Mtakatifu. Kwa makutano yote tushushe bichwa njuu ya maombi. Wapendwa ndugu na dada, sasa tunashikia mahubiri na hii kazi ya kuombea wagonjwa. Tunampitia Bwana Mungu aksanti vile tunavumbula siku na wakati, tunavumbula mjumbe na ujumbe, na tulipokea yote muimani. Mubarikiwe muma taifa yote, malugha yote, na mupeke banduku bote balebe kuna ubiri, museme pakele Mungu alisema muneno lake, na mwachi bibingine byote mikono ya Mungu. Mubarikiwe munjina takatifu ya Yesu. Amina. Amina. Savoir, Jésus-Christ, il est à moi. Celui qui a déchiré la lettre de condamnation est tout pour moi. Près de Jésus, près de Jésus. L'air céleste nous enveloppe. En attendant en silence devant sa face, nous nous tenons tous dans la prière. Plus près du cœur de mon Sauveur, tel est le mot d'ordre, jour après jour. Totalement consacré à toi, quoi qu'il arrive. Près de Jésus, près de Jésus. L'air céleste nous enveloppe. En attendant, en silence devant sa face, nous nous tenons tous
dans la prière. Oh, mon sauveur bien-aimé, libère-moi de mon propre moi. Que mon travail et mes efforts soient le reflet de ta vie. Près de Jésus, près de Jésus, l'air céleste nous enveloppe. En attendant en silence devant sa face, nous nous tenons